अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। चीन पाकिस्तान को हथियार फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। ये पाकिस्तान और खित्ते की सिक्योरिटी के लिए क्या मायने रखता है, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। बदतरीन इंसानी बहरान के शिकार यमन में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रही है? शाम में खाना जंगी से मुतासरा बच्चों के जख्म क्या कभी भर सकेंगे? और भारत में ख़वातीन के लिए मैनेजमेंट की तालीम का खुसूसी प्रोग्राम। चीन पाकिस्तान को असलहा सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। हाल ही में चीन ने यह एतराफ़ किया कि उसने पाकिस्तान को एक जदीद ट्रैकिंग सिस्टम मुहैया किया है जो उसके मिसाइल्स की अफादियत में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हथियारों की टेक्नोलॉजी का ये तबादला जनूबी एशिया और अमरीका की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए क्या मायने रखता है, इस बारे में देखते हैं नुख्बत मलिक की ये रिपोर्ट। एक वक्त था जब अमेरिका पाकिस्तान को असलहा फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था। सन 2011 में नेटो हमलों में 26 पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत के बाद आपस के ताल्लुकात की सूरत हाल तब्दील हुई और पाकिस्तान ने असलहे की खरीदारी के लिए अमेरिका पर इन्हिसार करने के बजाय चीन की जानिब रुख मोड़ा। स्टॉकहोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की असलहे की बरामदात में गुज़श्ता 10 सालों में 36% कमी हुई। आलमी सतह पर पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में 2.8% असलहा बरामद किया। चीन की तरफ से पाकिस्तान को असलहे की दरामद 2008 से 12 तक 45% और पिछले 5 सालों में 70% तक बढ़ गई और इन 10 सालों में अमेरिका की तरफ से ये दरामदात 76% कम हो गईं। अमेरिका 12% असलहा फराहम करके दूसरे और रूस 5.7% असलहा फराहम करके तीसरे नंबर पर रहा। असलहे की खरीदारी के लिए किसी एक मुल्क पर इन्हिसार करना माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के लिए माजी में एक अच्छा तजुर्बा नहीं रहा, मगर अब चीन की तरफ से पाकिस्तान को जदीद मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम मुहैया किए जाने का एतराफ़ इन खदशात को तक़वियत दे रहा है कि पाकिस्तान अपने माजी को दोहराने की राह पर है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में पाकिस्तान का चीन पर इन्हिसार बढ़ेगा बजाय इसके कि वो अमेरिका की जानिब लौटे। चीन की ख्वाहिश ये है कि असलहे की इस फरोख्त के साथ पाकिस्तान का चीन पर कुछ सियासी इन्हिसार भी कायम रहे। लेकिन अमरीकी दिफाई माहिरीन कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो मिसाइल्स बना रहा है वो रूसी और शिमाली कोरियन डिज़ाइंस पर मबनी हैं। Pakistan makes almost no weapons. Its missiles are adaptations. पाकिस्तान की अपने हथियारों की प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। इसके मिसाइल रूसी और शुमाली कोरिया के असले के डिजाइन पर मबनी हैं और शायद कुछ चीनी और दूसरी टेक्नोलॉजी पर। ये मालूम करना कौन क्या कर रहा है बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका बहुत सा सरमाया जौहरी हथियारों और दूर मार बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगा है। बीजिंग की जानिब से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की फराहमी और फिर उसका एतराफ़ क्या मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत को एक इशारा है या भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका के लिए एक पैगाम है? ये सब बहुत पेचीदा है। मुझे नहीं लगता कि गुज़श्ता कुछ सालों में चीन और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ अस्करी ताउन और हथियारों की टेक्नोलॉजी का तबादला और हथियारों की खरीदो फरोख्त इस खित्ते के पहले से मौजूद हालात में कोई तब्दीली लाएंगे। माहिरीन का कहना है कि जनूबी एशिया की सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान और चीन के दरमियान हथियारों की टेक्नोलॉजी का ये तबादला असलहे की खरीदो फरोख्त से ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान छोटे हथियारों और मिसाइल बनाने में खुद कफील होना चाहता है। नुख्बत मलिक, उर्दू VOA, वाशिंगटन। नुख्बत मलिक की रिपोर्ट आपने देखी और स्टूडियो में आज हमारे साथ मेहमान हैं दिफाई तज्ज़ियाकार इकराम सहगल। इकराम साहब, वेलकम टू व्यू 360। अमरीकी तज्ज़ियाकारों की और साबित सफारतकारों की आपने राय देखी, आपकी क्या राय है, कि आप इनसे मुत्तफ़िक हैं? नहीं, मैं इसलिए मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि इनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्मॉल आर्म्स में तो हम बहुत पहले खुद कफील थे, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाता था। दूसरी बात, मिसाइल टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हमने अडेप्ट की है, चीन से की होगी, नॉर्थ कोरिया से, वो करते हैं। आप जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे जैसा मुल्क करता है तो डेफिनेटली अडेप्ट करके करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि चीन ने रेवोल्यूशन ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो आया था RMA, उसमें चीन ने क्वांटम लीप किया था। बहुत सी टेक्नोलॉजी जो पीछे छोड़ के क्वांटम लीप आगे गए थे, हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
بہت سی چیزیں فار ایگزامپل ہم نے دیکھیں مین چیزیں جو ہوتی ہے آپ کی آرم فورسز کی آرمی کی ٹینک ہوتی ہے گنز ہوتی ہیں میسائلز ٹیکٹیکل میسائلز اس میں کوئی شک نہیں کیا ہمیں پرابلم ہے ایئر ڈیفنس کہ نیچرلی ہم چین کے اوپر جا رہے ہیں لیکن آپ JF-17 تھنڈر کو دیکھ لیں اسٹیٹ آف دی آرٹ شروع ہوا پلیٹ فارم ایک فلائنگ پلیٹ فارم اس کے اندر جو آپ نے ٹیکنالوجی دی آپ نے باہر سے بھی لی آپ پیاسا کیا کریں کنویں کے پاس تو جائے گا کہاں بھی کنویں اس کو ملے لیکن یہ میں آپ کو بالکل کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ چین اور یہ جدھر بھی ہمیں ٹیکنالوجی بھی حاصل ہے اور ہمیں یہ بھی حاصل ہے کہ وی ہیو دا کیپبلٹی آف امپلیمنٹنگ دیٹ ٹیکنالوجی. آپ نے کہا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک ہی کنویں کے پاس بہت زیادہ وقت گزارنا ٹھیک ہے؟ کیا آپ کی نظر میں پاکستان کا ضرورت سے زیادہ انحصار ہو رہا ہے چین پہ یا شفٹنگ جو ہو رہی ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات میں یہ اس کا ایک نیچرل پروگریشن ہے؟ اگر کنویں کے اوپر آپ گارڈ لگا دیں اور آپ پانی ہمیں نہیں دیں تو پیاسا پھر کیا کرے گا؟ ہمیں امریکہ نہیں دیتا ہمیں ویسٹرن یونین دیتا اس کے ساتھ کنڈیشن لگائے تھے تو آپ کیا کریں ٹھیک ہے جی. اور یہ سیلف ریلائنس جو ہے یہ بہت پہلے سے ہمیں کرنا بھی چاہیے تھا. دیکھیں ساؤتھ افریقہ نے اپنے کو کس طرح لیکن سیلف ریلائنس ہے کہ چین پہ ریلائنس ہے یہ سوال ہے نا. آپ بالکل نہ سمجھے کہ چین پر خالی ریلائنس ہے چین پر ہے روس کے اوپر ہے لیکن ہمیں ٹیکنالوجی تو بڑے آسانی سے مل جاتا ہے اور جگہوں سے ایسی کون سی بات ہے. اچھا ریجنل جو تعلقات ہیں ان پہ بھی ظاہر ہے اس کا کچھ اثر پڑ سکتا ہے اور ایک ایشو بھارت کا ہے. بھارت پاکستان اور چائنا دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور یہاں پہ واشنگٹن میں اعزاز احمد چودھری جو پاکستان کے سفیر ہیں انہوں نے بھی کل وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر افغانستان کے حوالے سے بھارت کے کردار پہ ہی تفوزات کا اظہار کیا. ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. We have raised our concern with the US government. ہم نے امریکہ کو بھارت کے بارے میں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے کہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو ایسے نہ استعمال کرے کہ پاکستان پر دو جانب سے دباؤ پڑے اور بھارت واضح کرے کہ وہ افغانستان میں کیا کر رہا ہے. یہ مقاصد سیاسی اور فوجی نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کی خواہش رہی ہے کہ امریکہ جو بھارت کے ساتھ اور پاکستان کے تعلقات ہیں ان میں توازن قائم کرے اور پاکستان ابھی تک کچھ اس بارے میں مطمئن نظر نہیں آتا. کیا چائنا ایک بیلنسنگ فورس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہے. اگر آپ کو اگرچہ ابھی چین آپ کو اتنی سپورٹ نہیں دیتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت رکتا. ٹھیک ہے دیکھیں ہماری اپنی یہ ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں لیکن جیسے رابن ریفل نے یہ کہا کہ جو انڈر کرنٹس ہیں وہ پھر بھی نہیں زیادہ بدلیں گے. تو میں اس لحاظ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا چین اس قسم کی بیلنسنگ فورس ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو توازن ہے خاص طور پہ امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی بڑا شفٹ لا سکے؟ میں اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھتا ہوں. جب بغداد پیکٹ بنا تھا اور سینٹو بنا تھا وہ تو امریکہ اور برٹن نے بنایا تھا چین اور روس کے خلاف. آج جو پاکستان ایران ٹرکی ہے اس کو تو روس اور چین سپورٹ کر رہے ہیں اگینسٹ دس تھنگ. تو ٹوٹل دیکھیں بیلنس آخر میں آ ہی جاتا ہے. یہ نیچرل ایک فنامنا ہے اور یہ آ جاتا ہے. لیکن ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں بھی ٹوٹلی ایک پاور پر ریلائنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود کفیل بھی ہونا چاہیے اور دوسری وی مسٹ کیپ لائنز آف کمیونیکیشن اوپن. بھارت کے حوالے سے یہ بتائیے کہ پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں؟ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ ہم امریکہ کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کسی طرح واضح کرے کہ وہ افغانستان میں کیا کر رہا ہے. بھارت کے جو مطالبات ہیں پاکستان میں وہ بھی کسی سے چھپے نہیں ہیں. وہ دہشت گردی ان مطالبات کا فوکس ہے. آپشنز اس وقت پاکستان کے پاس کیا ہیں ریئلسٹکلی؟ دیکھیے جی سمپل بات یہ ہے کہ بھارت افغانستان کا نیبر نہیں ہے. ہمارے پاس 30 لاکھ ریفیوجی بیٹھے. ہمیں پوری ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ ہم اس کے ایک پیسہ فی نہیں دیتا ہے افغانستان. ٹھیک ہے ہمیں آئے دن بولا جاتا ہے کہ ہم اسپانسر کو سپورٹ کریں. مجھے ایک جواب دے دیں ہم اتنے بڑے اسپانسرز ہیں ٹیررزم کے تو ہمارا فارمر چیف آف آرمی اسٹاف محمد بن سلمان اس کو کیوں بناتا ہے اسلامک ملٹری کولیشن کا ہیڈ؟ آپ یہ سوچ سکتی ہیں اگر وہ تھا کیونکہ ہیڈ تھا آرمی کا ISI کا اور کنٹرول کرتا تھا وہ اگرچہ فومنٹ کر رہا تھا ٹیررزم تو آج محمد بن سلمان کے جو پاکستان کا جو سب سے بڑا یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایلائی ہے آج. زربیز کے سکسیس کو تو یہاں واشنگٹن میں بھی کہہ لیجئے کہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ جو مبینہ ٹھکانے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے. جو پالیسی ہے وہ ایک اسٹریٹ پالیسی نہیں ہے اس میں دوغلاپن ہے کیونکہ الگ الگ انٹرسٹ ہیں جن کو بیلنس کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک ایسی گفتگو ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ بڑا شدید اختلاف ہے واشنگٹن میں دوسرے تجزیہ کاروں کو لیکن سب کی رائے کی اپنی جگہ اہمیت ہے. ایک پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے جس کے بارے میں بات کرنا یہاں پہ ضروری ہوگا کیونکہ اس پہ بات کی جاتی ہے کہ اس میں فارن فورسز کا بھی ہاتھ ہے
और वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और फिर उसके जवाब में अब जो पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट भी उभर रही है उनके बारे में है। अभी हमने देखा कि मंजूर पश्तीन को आज डेरा इस्माइल खान की गोमल यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया कि उनकी आमद पे पाबंदी है। इससे पहले जनरल बाजवा कह चुके हैं इन्हीं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ इशारा करते हुए कि इंजीनियर्ड हैं इनके ये मुजाहरे। ये जो मूवमेंट खड़ी हो रही है फिर इसके जवाब में पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट को जो उभारा जा रहा है, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये कितना बड़ा इशू हो सकता है? हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल गेट आउट ऑफ हैंड, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जो रियल थ्रेट था वो था अलकायदा का, और फिर जो था आपको देखा पाकिस्तान ने 6000 शहीद आपके सोल्जर्स हुए हैं, 30,000 वुंडेड हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको वापस जाता हूँ सेफ हेवन की बात पर। एक सैटेलाइट है, आप देखिए वो कैमरा आपकी नंबर प्लेट देख सकता है, तो वो सेफ हेवन नहीं देख सकता? आप क्यों नहीं पब्लिकली अनाउंस करते कि ये सेफ हेवन है, 177? बात ये है कि जो भी अफगान लीडर है, वो करज़ाई हो या मुल्ला उमर हो या कोई भी हो, सब ने रखे हुए अपनी फैमिलीज़ पेशावर में या कोयटा में या इस्लामाबाद में, ठीक है। रशीद दोस्तम की एक बीवी इस्लामाबाद में रहती है, तो नेचुरली अब वो सब लोग अफगान यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अपने हमारे सरहद को। वो आई एम श्योर दे मस्ट बी कमिंग एंड विजिटिंग समटाइम्स। नाउ ये बात कहना कि भाई वो RNR के लिए अगर जो उनके लीडर्स आ जाते हैं, उनके लोग आ जाते हैं, या एक्टिवली सपोर्ट करना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ऑलराइट, इकराम सहगल दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ आज थे स्टूडियो में। आपके वक्त और आपकी इंसाइट का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका के लिए एक अहम सिक्योरिटी खारजा पॉलिसी चैलेंज है शुमाली कोरिया। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह माइक पॉम्पेओ ने शुमाली कोरिया के खुफिया दौरे में सदर किम जोंग उन से मुलाकात की है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये दौरा इस माह के आगाज़ में हुआ और इसका मकसद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह के दरमियान मुलाकात की राह हमवार करना था। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात मई के आखिर या जून के आगाज़ में मुतवक्को है। दुनिया भर से कुछ और अहम खबरें देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी दौलत मुश्तरका ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया में मौजूद हैं, जबकि बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद अपने तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश कर रहा है। चीन ने अपने एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बहरी जहाज के साथ जनूबी चीन की मुतनाज़ समंदरी हदूद में जंगी मशकों का इनेकाद किया। मशकों में किसी मुमकिना बहरी जंग के दौरान चीनी बहरिया की सलाहियतों का जायजा लिया गया। मशकों में जंगी जहाजों ने भी हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने तस्दीक की है कि एक ऑस्ट्रेलियन शहरी को दाइश से ताल्लुकात के शुबे में इराक में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस साल के आगाज में ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने दावा किया था कि इराकी हुकाम ने लबनानी शहरियत के हामिल दाइश के कमांडर को गिरफ्तार किया, जो ऑस्ट्रेलिया की शहरियत रखने वाले अपने रिश्तेदार से मिलकर ऑस्ट्रेलिया के मुसाफिर तैयारे में तकरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड सर्फिंग लीग मुकाबलों को साहिल के करीब 2 शार्क हमलों के बायस मुअत्तल कर दिया गया। ग्रेस टाउन के इलाके में चंद घंटों के दौरान 2 शार्क हमलों में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक मुकाबलों को किसी दूसरे इलाके में मुकम्मल करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमाती मज़ामीन और दिलचस्प वीडियोज़ भी मौजूद हैं। और शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों दुकानदार और ताजर 2 रोज़ से इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने धरना दे रहे हैं। मुज़ाहिरीन का मुतालबा है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बायस उनके कारोबारों को जो नुकसान पहुँचा है, हुकूमत उसका अज़ाला करे। एहतजाज के शुरका के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ किए जाने वाले इस ऑपरेशन से उनके कारोबारों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। बाज़ारों में जो सामान था वो सामान सारा ख़त्म हो चुका है, ये सारा सामान डैमेज हो चुका है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि वो वही सामान का ये सारे दुकानदार जो आ चुके हैं उसका मुआवजा दिया जाए। ये एहतजाज फाटा और पेशावर के बाद अब इस्लामाबाद पहुंचा है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इन मुतालबात का कोई जवाब नहीं दिया। दुनिया भर में लड़ाई से बदतरीन नुकसान उठाने वाले मुल्कों में यमन और शाम सर फहरिस्त हैं। यमन में तकरीबन 3 साल से जारी जंग शदीद इंसानी बहरान पैदा कर चुकी है और सऊदी क़यादत में बने इत्तेहाद की बमबारी से अब तक हज़ारों लोग हलाक हो चुके हैं, लेकिन आबादी के बड़े हिस्से को कहत का सामना भी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हुकूमत और बाग़ियों के दरमियान सालिसी की कोशिशें मुसलसल नाकाम हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसी मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में बहस की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलते हैं नीलोफर मुग़ल के पास। नीलोफर, ये बताइए कि क्या अमन के सिलसिले में किसी पेशरफ्त की उम्मीद पैदा हुई इस इजलास में?
نہیں سارا، بلکہ اقوام متحدہ کے لیے جو یمن کی جانب سے اقوام متحدہ کے لیے نمائندہ خصوصی ہیں، نئے ہیں وہ، انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ اگر یمن کی ایک اہم بندرگاہ الحدیدہ پر فوجی بمباری کی گئی تو وہاں پر جو امن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو سخت نقصان پہنچے گا۔ یہ بندرگاہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس بندرگاہ کے ذریعے یمن کے لوگوں کے لیے خوراک اور امدادی سامان لایا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہاں اگر ہم واشنگٹن میں دیکھیں تو قانون ساز یہ تنقید کر رہے ہیں کہ امریکہ یمن پر بمباری کرنے والے سعودی اتحاد کی کیوں حمایت کر رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ امن کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں سنجیدگی سے پیش رفت بھی نہیں ہو رہی۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے منگل کو دنیا کے بدترین انسانی بحران پر بحث کی۔ آبادی کے 3/4 یعنی تقریباً 22 ملین سے زیادہ لوگوں کو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہے۔ ان میں سے 8.4 ملین وہ ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کا اگلا نوالا کہاں سے آئے گا۔ یہ بحران خاندانوں، اداروں اور یمنی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کر رہا ہے۔ یمن کے لیے نئے سفیر مارٹن گریفٹس نے کہا کہ وہ امن کے لیے زور دیں گے اور اگلے 2 مہینوں میں سلامتی کونسل میں سیاسی مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک بنانے کی منصوبہ بندی کریں گے۔ انہیں خدشہ ہے کہ تنازع مزید خراب ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم غیر مصدقہ رپورٹس بھی سنتے ہیں کہ یمن میں فوجوں کی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ کہ الحدیدہ میں جلد طویل فوجی کارروائیوں کا امکان ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ اس طرح کی پیش رفت سے امن کبھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ دوسری جانب یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں جاری بمباری کو امریکہ کی جو حمایت حاصل ہے اس پر واشنگٹن میں کئی سینیٹرز نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اگر سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات یا اتحاد کے کسی دوسرے رکن نے الحدیدہ کی بندرگاہ پر بمباری کی تو کیا تب بھی ہماری حمایت جاری رہے گی؟ سینیٹر، آپ کا سوال مفروضے پر مبنی ہے۔ ہمیں اس سوال کے جواب دینے کے لیے حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ سیٹرفیلڈ نے سعودی قیادت والے اتحاد کے لیے امریکی فوجی حمایت کا دفاع کیا، لیکن یہ واضح بھی کیا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام مذاکرات کا ایک سیاسی حل چاہتا ہے۔ اور الحدیدہ بندرگاہ پر حملے کی بات کی گئی تو یمن کی جانب سے اقوام متحدہ کے جو خصوصی سفیر ہیں خالد حسین محمد الیمنی، ان کا کہنا ہے کہ وہ الحدیدہ بندرگاہ پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے لیے جو امریکی سفیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یمن میں امن کے خواہاں ہیں تو ایران کو وہاں پر اپنی مداخلت بند کرنا ہوگی۔ اور سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں جو حوثی باغی ہیں انہوں نے 90 میزائل اب تک وہ داغ چکے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ سلسلہ بند نہیں کیا تو وہ بھی جارحانہ کارروائی کرے گا۔ جی سارا۔ نیلوفر ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے اور ہمیں یمن میں جاری صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ دے رہی تھیں۔ تھینک یو نیلوفر۔ دوسری جانب شام میں 7 سال سے خانہ جنگی جاری ہے، جس کے باعث بہت سے بچوں نے امن اور سکون کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ نسل جس نے آگے چل کر ملک کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، آج کیسے مسائل سے دوچار ہے، اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک اندازے کے مطابق شام میں تقریباً 20 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے اور ملک سے فرار ہونے والے 10 لاکھ کے قریب بچوں کو بھی مناسب تعلیم مہیا نہیں۔ شام میں اسکول جانے والے بچوں میں سے نصف کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ فلاحی سرگرمیوں میں سرگرم کارکنوں نے بچوں کے تاثرات ریکارڈ کیے ہیں۔ 12 سالہ ابود نے ہمیں بتایا، میں ہر وقت غصے میں رہتا ہوں۔ الیپو کی 8 سالہ رحاب نے بتایا کہ مجھے اسکول جانے سے اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ جہاز ہم پر بم گرائے گا۔ اور 12 سالہ عالیہ نے بتایا کہ جب میں فضائی حملے کے بارے میں نہیں سنتی یا دیکھتی تو میں پریشان ہو جاتی ہوں کیونکہ وہ اکثر ہی تو ہوتے ہیں۔ ایمی رچمنڈ لبنان، اردن اور ترکی میں شامی پناہ گزین بچوں کے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر گھنٹے 250 سے زیادہ بچے اپنے خاندانوں کے ساتھ تشدد سے بچنے کے لیے اپنے علاقوں سے فرار ہو رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ذہنی دباؤ اور صدمہ بچوں کی نشو و نما میں حائل ہوتے ہیں اور شدید صدمے سے گزرنے والے بچے سیکھ نہیں سکتے۔ شام میں تقریباً ہر بچہ ہی کسی نہ کسی طرح سے متاثر ہے۔ مہاجرین کیمپوں میں رہنے والے بچے اکثر بے عزتی اور زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جب زیادتی جاری رہتی ہے تو اس وقت اساتذہ اور تھراپسٹ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ ہر قسم کی زیادتی، اور یوں کہیں کہ شدید قسم کی زیادتی، اور یہی ہو رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ شام کے شمال مشرقی علاقوں میں مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مل کر اسکول جانے والے بچوں کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے۔ ثقافتی سرگرمیاں جیسے آرٹس، ڈانس اور اداکاری سے
बच्चों को तकलीफ से निपटने में मदद मिलती है। गलियों में भागते फिरते बच्चे बगैर किसी बाकायदा निज़ाम के एक दिन में 5 से 8 घंटों तक स्कूल में बैठकर सबक सीखने के काबिल नहीं हो सकते। तो इससे पहले कि बच्चे ABC और 1, 2, 3 सीखें, आपको उनके बहुत से दिमागी मसाइल और जहनी तकालीफ का इलाज करना होगा। माहिरीन खबरदार करते हैं कि जंग से एक गुमशुदा नस्ल पैदा हो रही है, जिससे एक ऐसे मुल्क पर तबाहकुन असरात होंगे जिसे जंग के बाद तामीर नौ की ज़रूरत होगी। सिलेट्स का होप के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। दुनिया के बहुत से मुल्कों में तालीम के मैदान में ख़वातीन की तादाद मर्दों के बराबर या उनसे ज़्यादा है, लेकिन जब प्रोफेशनल ज़िंदगी की बात आती है तो अक्सर वो मर्दों से बहुत पीछे रह जाती हैं। भारत की मिसाल लें अगर, तो वहाँ हर साल ग्रेजुएशन करने वाले तालिब इल्मों में से 42% ख़वातीन होती हैं, लेकिन प्रोफेशनल ज़िंदगी में जो लोग कदम रखते हैं उनमें ख़वातीन सिर्फ 24% हैं, और फिर आला ओहदों तक तो उनसे भी कम, यानी सिर्फ 19% ही पहुँच पाती हैं। तो ख़वातीन भी कामयाब करियर बना पाएँ, इसके लिए दिल्ली में एक मुनफरिद मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तफसीलात दे रही हैं रितुल जोशी। ये लड़कियां सिर्फ मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं, बल्कि मर्दों की इजारादारी वाली काम की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए खास हुनर सीखने यहाँ आई हैं। 3 साल पहले शुरू होने वाला दिल्ली का वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम फॉर विमेन भारत में ख़वातीन की ज़रूरत और चैलेंजेस के मद्देनज़र तैयार किया गया अपनी तरह का पहला कोर्स है। लड़कियों की स्ट्रेंथ्स हैं, एम्पैथी है, कोलैबोरेटिव काम है, अभी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हमारे प्रोग्राम में इस तरह के मॉड्यूल्स हैं जहां लड़कियां अपनी स्ट्रेंथ्स डिस्कवर कर पाएं। इन देयर डेली लाइव्स दे एनीवे इंटरेक्टिंग विद मेन, it's just in the classroom, they are isolated from that, and now thinking through, what does that interaction mean to their lives. Women very cleverly took that article. 18 महीने के इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट के असूल ख़वातीन के नज़रिए से पढ़ाए जाते हैं, जिनमें लिबरल आर्ट्स और जेंडर स्टडीज़ को खास तवज्जो दी जाती है। रहन सहन, लाइवलीहुड्स, रिसोर्सेज जो हिंसा का सामना वो करती है, तो आप जब काम की दुनिया में जाते हैं तो ये सब चीज़ों को साथ लेके जाते हैं, और अगर इन चीज़ों का हल नहीं निकाला जा सकता तो आप चाहे अच्छी तनख्वाह कमा रही हैं, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है। They just sensitize you more to what your lineage has been as a woman, and when you go into the workforce, it becomes your responsibility to educate people. Liberal arts आपकी जो सोचने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडन कर देता है, और उससे क्या होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को आप एक बिजनेस एंगल से सिर्फ नहीं सोचते हैं। इस प्रोग्राम में इंटर्नशिप की जगह शैडो अ CEO प्रोग्राम होता है, जिसमें हर स्टूडेंट एक खातून CEO के साथ महीना भर काम करती है। ये कॉन्सेप्ट US स्टेट डिपार्टमेंट और फॉर्च्यून मैगजीन के इमर्जिंग विमेन लीडर्स प्रोग्राम से लिया गया है। उस प्रोग्राम में जाने के बाद मेरा सारा नज़रिया बदल गया कि लड़कियों को नौकरी के क्षेत्र में किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, व्हाट वुड हेल्प देम। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक विमेन एंटरप्रेन्योर्स दूसरी औरतों के लिए काम के ज़्यादा मौके खोलती हैं। ऐसे कोर्सेज भारत में विमेन एंटरप्रेन्योर्स की तादाद बढ़ाने की तरफ एक कदम हो सकते हैं। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। आज के लिए बस इतना ही। व्यू 360 के बारे में अपनी राय और तजावीज़ आप हमें दे सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए फॉलो कीजिए हमारा ट्विटर हैंडल @urduvoa। सारे ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।